Para iti damak kay ayam, inaprobaran ti PBI Commissioner's Office ti trade isuan na ipan iti Magnolia Hotshots ti karbingan ken ni Arvin Tolentino idinto at ti karbingan ken ni William Navarro ket napan iti Titan Ultra Giant Risers. Karaman titulagan ti panagsidnukat dagiti second round draft picks. Naala ti Magnolia ni Tolentino ken ti bukod da a second round pick iti sumarano a season ti datian na ipan iti Northport gapo iti Calvin Abueva trade. Kabayatan na makadua ti Titan Ultra ni Navarro ken ti second round pick ti Magnolia para iti season 52. No pay kastakit saan pay nga insigida makayayam dagiti dua player ti PBA tagpapada nga adda ti sitwasyon dagiti sa Bali a liga. Detan ti damagay ayam para iti Bombo News and Views. Siya ni Bombo Jonathan Cabildo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo